ni we ni nyon Milano se dodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao so ndoko sugari ka kufana gave kudo efan nyamelako milakpe dunya hetowo que nous hommes les nyons et doit aller yingo do me doit aller ba agbeto lili do stress tension quoi et les wabon pouvoir y aller entendre raison un tout petit peu on est fait avancer nous virer na ko beseo memu ko yo po yo nyabe de seo meko ne ye yakwa bo matin fia vina wa amede mu yino akwanti ne ko etu basipe ya muni promesse pe yo 2005 mais allez et jole ministre mais en 10 heures de temps et trop nous si nous les de me filer constitution mais Amérique bon poids non l'état foiré réagir non l'état foiré nous d'accord nous péaton le wenyi de wa cho péaton pe nous pa o chala jo avec na file amobu chala pa we et gako bi aso do et bon et lomé so yan fun vogan 26 milliards peuple a éduia et nous ke bon la le mi subo ye ndudu mu le wa pe mananyo mia no ju mia obobo gande mia so nouveau ke mia no no ne mia créer et nous mi la yobe dodo de ka fiebe no ma dan lo wa ye chama don do table hawo et nous ko so civil là et on a si oppositionné me collègue plodouane nem kem le nyon la gbon Togo de ka enye duike me kpowo décentralisation ame mamlo we enye te ne gere doa o mea na kpoleke e doa le fafa ele bibli musianu le zozo e seno kenyi 92 be seno ale me ke we lo be na be wa tro ne be seno le ko ka ko tro ya ne kpo la gbo kaka ne be la gba troba emi le wa vunde le dume emi jibe avun abayin ko e jibe dume vi wa sinu ke ba vun le wa gomi agbetori pepe a edola adun ba dun ke lana be maledo droit social be nyine be ela school ela odo ela mlogome ne o le plodwa de vieux be tutudo ko la hole sukulu wa lolo be doda si chuchu monto be e duben ko ya e sona dumevi obo ameko le nan kuido dube nya obezo de denti décentralisation a yambe mia togo viok pata mia segome ni mia jagbagba mia lenkudunti mia poleke fioha le conduire processus alo zame yo ve trop loin 31 décembre 2002 va sere kaye togo vio fo vous kodani anote de togo fo dunya boblota togo amo le fanvio amo le kuo amo le klodio amo la nyigban o jilwa ma so de pelemo ne amedeva awa pa ma to ameve alo pa mene ameve a itane jo ame utane va so mene nyo ne mi abe vio ye ba vun emi le wo togo ne nyo ola de no mena mi kito le mi la wedo ye be la nyo do to wona ya le canal FM de nya se moadi Canal FM Toto vivi awe no awe to mi do we zona mi va radio Canal FM di le egbebe mi we nenyo be wona me si biale kembre na mi nenia awe to ekue kuda eye mi pe egbebe mi akansen kudo wa yento be nko vitu kya keken complet le ni awe to ga me su ekue kuda nkano di be nim so gbe anentwa ela de do kunu na mi enyo mi afofo mi ato wezon yo dadede ahomito ole de viode o foro ni sobedo do ni so e ko ele ya mi le ji mo ji to chan o fon keke nkan lo di mi la tendo gengbe kakala yiri no we o mi la de gengbe ape enyo mi de kuku mi ajesiwe dadede shugba ma dak pe no we dak pe gane no be o tenabe ma va e mo anu ne ma pompo egbe ni togo view ni wa se wa ko mekem nyima nkenti mba fiado wa enyanyi konya obe ya mesugo nyevo ebe Pierre ekwe gamesu podar ahwe vijijimnye oji negliji poji mbe o so pe anyi so a amo pom le pe aji le funu mi abe ahwe yan to pe panko fi ko so na ekpele ahwe vijijimnyi oji mefia e onambe epe eka takpo nu bidele yiye a le dejiwa rijiko nyam no si i school funu on a école de sabre aviation allo école femme de gliji funu après school totoji le wa kakava jago mba do collège les Zébevi. Et puis, il était au lycée de Zébevi. Voilà, il y a un collège, c'est le jeu de Zébevi. Mon frère a un bateau, au bac, il va l'homme. Il va l'homme. Il y a un même docteur, un chirurgien, il y a un dynamo. Voilà, gamme pour et ton joku tiens hareka.
à 18 ans, même pas. Même pas de Diago. Pour être trop nous sous-bord. Oh! Et puis, Adrien, oh, sous-bord vidé. Ah, ouais, mais c'est où? Ouais, mais c'est où? Pour. Il va sortir mon beau. Moi qui m'a joué pour une chanson. Pour m'ba Diago nous school moi tiens. Va y miabe université du Bénin yo na game. Je suis à l'université de Lomé. Une school funu to gestion. On appelle maîtrise les filles. Kengbe game quoi. Obe miabe banque centrale BCA au tiens. O le Paris au Lonsan. O jibe wa kuleva Africa be dume. Yo so Dakar. On sait 76 mais yo va Dakar one. Bah gouverneur chuchuba fadiga et do le bon défi les millionnaires do akitande là o be ya nambe Africa vio ne wa no funu wa to wati wabe egasoso egaropea lo la odo nke ko la gbo le banko la gbo quoi egado to institution kikian ne quoi ejibe africain wa va quoi 78 mais moi yemi concours kwa mjobato yemi méthode aji mi formation de Dakar obe plami ba o ba na mi sen le kimilate tutunu nyole le milate odoado bon mi Diago mi pambato odoaji le funu 1980 ya animateur gbono le kimbiamo puis akpere kalo pasi kembla nyigwa mi akpe kaka bon o mi odo le funu kaka modo toji les cogos na manu football kaka va da fidene wo pe noa wene le funu ke ngbe ba jo tuta noa America parce wanto jibe ma ve do funu wa gba na do sendo ma gba plando so va pere yonti mi funua wo pe amene trogbova ba o pe be ke ngbe gba trova jo we troichi funua keke maglombe masoepoa nene doa ye wa mo doa le BCA va do le yo vo gbo le Fonds monétaire international o gba yo na be FMIA 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 jona jemi wa non de gomna wala ben ke to FMIA ma mo do ku yo vo mo se be mi o do subo FMIA on gbe ni mate de gomna mo amo je si keke vo et donyo ko to afi subo do amia be doa ojibe mi anye so kaka fike yo o hana galia so galen pia be galen pia kaka ba ji fike o la be onu mi la onde do ala nko gane ne mi la so le ke mi la pedo nya be do ojido le ke mi la do gana mo do le ke mi la po banko ye wa be o la zoro seko do aju mi no be supervision bancaire mi to funu okeke bon va donner la Banque de France ntocha game mais no funu au stage vide no matrol funu vide ke ben travail Fonds monétaire kado institution de da fiona enu amo mi ona betria maden le funu so plan nu ba to funu acha ngba ba to français obe nous fion be do pelele be institution de be IAP institution d'administration publique be au stage de le funu cha to afi subo vire les dons qui me va to donya mecha explona du subo me on a dokudo au premier ministre président le suboji il va do funa madon et du ganga comme non de karika et akadodo que les FMI agbakudo Banque mondiale be domaine enya ya mom sinagomne tutu mi bon funa be enovioni amede onande va amede cha onanbu FMIA ekpona enu kemiona be eduo be gasoso be relation que les jodo que le wa domea kudole ke doit ba no stable au niveau global macroéconomie ne instabilité c'est-à-dire nous tout karangba non miabe marché mi bon na marché public odio ne du kon ongba non wo enu ki mi d'évaluation compétitive c'est-à-dire be du le jibe ya san so dudia et la jibe ga anon doa di ka kudoga anon di ga ji poto enu ki no le nenia egbele na
nous eduo be gaji monu kwa edona économie en tocha mais c'est dit doka molo wa kekia ona doroji manami nous de kade ola ko be Ghana de gaisa sidia ola be enyileke esoko ola be sidia egbadidi baleke enu nana eduom teno na duo parce que Matteo a pour budget to mate bu a comptable de egbe enya be yebe ga ewe leni 100 CFA voilà esoko ma ndé jol ma di quoi elle a be 350 ah quoi egble nu la po du me o te wa compte avec pe dade ne nu ava ko egble nu e fe mi be do yin be yana be enmo wa tu karangba no du mo ngba no enu ke mi ngba fi dévaluation compétitive wa stabilité wa no ke America to wa zan wala be dollar yi zan wala be dollar again dollar o combien hi amere ndé pemle ke ya te perika ko no bien to yamilisi e dale banami kemi le jibe nde akwa be enua no e inaji e bana gomme parce que egbe amoloji la play subo ko ja play comme ye idene ko so quantité ko so do noa ndo gajia e la na be galaji ele si wa siminene ne obe amada ame wala si ame ba mi su ame si game wiye plene amada tola de garo gaji viri alo ba ne cham le sanu ya ma ton po ba ela jibi ya didi gaji viri ne ya te sanu enye ne ponyi le ndi pipe me ekenyi gato cha ga cha na jila ba gome bon voir o te gbagbo cha me yebe ga yenji bano bouger na yo ano ba gome ba no wedenia wọn gasia gamolua do gade be ne le ja igomia onto la no play ne ba te ji eye mi gbona be réserve de change e wọn no lo we ka e bona wa ahon odugba e jo kaka joro onesi oji o dévaluer parce que be onto se be gale aussi o latino plecava keye amoko si gale duo me o subo yo le bibe yo a onmo le we o no gbele bile avon ajika bokwa o la va dasi kwa e on mi ganto inaji ba gome ele be en fonction ne nous ke amole di la plelo aloa zero e wa banque mondiale e ya nyibele au développement wa we le java na me no jado e o ja do moi on la te de gano no le jibe ya o yatu clinique yatu moi kondigandea ola te do gano ame on gamia gemon le do o le créer nous wa o le ko blon le créer nous o le do nous dadea on est en 44 45 e gombe keye yo voto le awa begwamia e du subogba amom nya no va France ni du tutu bonto keye fond monétaire do Ghana parce que be nous qui bien fait instabilité au couteau nous on va le taper nous on les glin et les sibo on les azipe wa au carton le taper nous na nyela mo file les kisi donc on la va peruntio ne battre balike et begwa mi le banque mondiale toi et be douwa et yala non passe à do développement mais ano do Ghana ne watem so na wa be do ano ponko yi ola no pero donti ne wabe banco wate yinko wa edoa mi kana ne mi joa ne fond la filia onyamo chonle FMI tano na fond FMI la filia wa banque mondiale tana na e FMI la gbonu ke mi na me big picture le ke ye nou an tok patake kin le doa kin le le ke no metata le ne doa ken boye banque mondiale la bi fi wa e ya il a deux Ghanais nous yaleke king boy Union européenne tocha on a deux Ghanais leke king boy banque africaine et tu en donc ami FMI a pe chonwa pata ne nyami gbombe leke mi po do ha de ka keke homa ya king boy wa yo la bato wa be doji nene ba mi anodu il y a la temba be banque mondiale la dibe ya do Ghana du de voir FMI la grombe awa
fait mi matengbe re doa wa chon l'indépendant wa chon be do wa ele si banki oni wa chan doko lo wo la so o sana gani duo e hona if ide de doji o hona la de ene pe ni enu le ye me fi epo e la so epo be ma tu fe ne ku de ju wa o jina gbagba be eduko yin eduyo o npo nko sugbo wa nene ko la ji do ji a o di ne potone o pone me de ate tobe bi bra me to préférentiel ala lo to ke la na be no je do gale marché dia le to na marché anto wa asime nya ko gabasi no ja gabasi bi adoga gawa nu ko la ji do ji a esuna gbo so unu ke ba mondial la do na wa ba de la didi parce que ya le ji ya don sendro ne wa tin ko enyo akpe do no me didi ata fifiare e don ko wade epini no so wo e fifiare o hojen gbongbon ni en ade so game yo hojen gbongbon nwo don wa ngbonbe wo epe we ni le banque centrale qui veut no FMI o pe ame oui de Caligi qui en 2015 nyinto mba kpobe ma do ba gbonje vide don wa do benyi ola no do gbesi agbe stress kudo no won do tagome be doenyi ka frama no mia be lekinu na doa ko zando me ola fon la butambe so la dogo ministre de l'industrie nyake ola tigbono o jan kele do do amenyo de ola do so don ti zando me kakala la butambe ni o ba do bobo wa mere inu ke la tone ministre wama wa e o ke un ke agani mi ami to bobo wa jivo mi te no bobo wa me kaka zanado la va possible zan gadrin ni ko toa fi o la ba o ma so do ke wo bon agbe aji fifia e un ke soa ogba dogo ministre du commerce tiens on la va to tiens to jibe de enu kele commerce aller les ondo kwa o mindana no domle kimgola ba rapport ne mo pataki ke ogbe jago ne apo don la mission ko jago kwa kako la jo le funa odora na Washington la nyanu ke jodoa ame bongo abio nyade vo kwa onjo nyanu ke tojojo oba glonya buo bo aba kengo la va toto ajo donc aya mi on a des rapports préliminaires zedeka et le radio kengo e 48 heures atro do funu wa ena be mba gbo o no sikado pe katakpo ka ve gbalejia o la tegba ipiton pe ne fa o majo gbonje vide ya won to we bi o je gbongbon eyin to bio ma gbonje vide do anu ogbedo epe katakpo won kwa non tobe ajoa la jofa do limite lenti fide ko mate to ale ba ne obi ajo ni on podo ga ma tinko jan o la te jofa o la jo po ina yin to majo akpe ni nu medede klimu ya ke damido emwaji nya sonya meke nkumo nyi kudo lepo wodo adu kakaba hoje bonbon fifi akibele lekiade game yo va top politika ya jiu politique ya mi lewe gbesi agbedua obe agbeto ya kwa ni en grec o glombe nous sommes un animal politique non ni mo politique de keo doit no be mkansin vi no sambe nya etonya acute benyi ya me joro me zirika to de canon de ka e anyi progrès wa mi le devi mi komi ato abenu wa mpo benu wa nya mate de nu antio e kaka homento e gbla home wa nyim dona politique benyo wa ke ka franc amegan ya de mabaku en 2005 gan mento jam souve o dorele Afrique du Sud trop banabado Ghana yenja ba fipa obo tude yene bi ono bi mkejo tude mo be ayolo signado we onponyo bazande kwa wa sebe anene nyabe edupoto angba lo be ye msono vinya so baba honma atikene no nyi kwa nyamju bajo jimonya joyi ya Washington na America gamia yakpata mi pobe o ma wo nde na mi be ntukada mi wo amianto e jo le dukwesinu bo wa
rien be wa pero duyanti ni mia chamia to mia je démocratie be moji wa game Togo to oluwa le pom bien ni kimila te odo ma pa mi kwa me do mi odo mi pero wanti kaka mi eno lu mi do mo mate o politico mate no we betumo bo Togo vioni la te pompo ya bo mate be nonko ba ani leader le haso c'est politique be nu ni politique be nu ko do la no jawe ya ko do la jole funwa ba m premier to ga me ma grombe baba to le donu Togo be nyame do mi ko be gamola te passe ora te plomi do mo wanji jova ka flam jova ene ne o wa so ga me ka mo jisim ne ya yo pole ke mate pero do antidoa amesia me fa bonam ola amo to ka do funu vo kwa egbeare sangbona be e do me ntie ivia ke ngba le do amo ware nke nja one do ama ne ko na ko nka mo na no yo ka me ehun nyu kwa mo mi school o ba o jin ko be do amedo du president le me amedo du president bo nyi ministre gangon le wa do me o le pero wa do nti ngadi nyama te pero du nyi do ga mi to cha game apeto me edem ko ju ko na nyi o kikia o ji ma wa pero yo nti ga me kingbe ba o dona pedu wa anto gbagbo comme yi politique am ju yinu o la nyale o wa don gbajo gbele dona ma juju lo fun be ba fo pa pere ka pa ola gbabo yanjo be nu pa be ma jo no te bi ne yin to akpo be fike la te no ma kengwe pa nu pa to mba yo régime anto chan gade mo wa ni pour un po doa edu me vinchani ne ndem nyo wa ma te to be nu ya mnyo e ya nyo le ke mi yo pa nya nyemdo tukara do adwan ki tia nyindo couleur politique de pepo gesha nyakudo ya dema mi dogo nkume pono pokwa etwa mekeo ya demako ame yinugbe o ame yinugbe ya nyekwi ya dema me vemu le Togo de kape ko da nyi nyekwi mi ndogo ya nto nyekwi mi ndogo po e fifi aga mi so ve odole FMI wan de me ke de mono Togo be agbomgla ke no ngbe do me no gbo yo vote o ya enya wa nyonto o funu ame ya wa gbonu glabe nyenyo on to apodo ila pour le fond wa ba me be du no na ngbe domina me kengbe yo vo ho na me enu ne mi yona nebe mi ame conseil d'administration funwa eduo ola so amedoda la ni administrateur pere amene alo penyi pe la trojo waya eduo wa amo ke mi yona be du edo to ne fo anto personnel la onto yi de kare kai to abe compétence di to compétence mais non be nyamba naona miabe nous interview amoko jina moko la chamoko la ba me amoso na e pedeka mi ami pense agbeto allo bladeka allo yo le français gbe mi 1000 apedeka yon apedeka e una ne antocha doit ajon wa hiya pataki keleme aglobe du vélo pour le moment mais il 188 pays 188 189 du siadu ba me ola ko school London yo Harvard yo fiko yo patovana ba mina bi ame wi ko mi ni pedika yo la ba no chamo me la o interview ede eve eto wa me de ke ono amede te o ame bola gaba wo kaka no ba do fiko do la tro yo over Washington ato ame bola gaba yo no nyato nya nke onyi funu gemele Banque centrale de Dakar mi do ndebe ola te do amola be planu bule fun la te ba pero Banque centrale anti wa amo isubo va amedo be do anju meje ejina fun anjino po ba be wan ton la po we nya amo ba pombe abe nya be amegon yo jibe ma funu lo gbon ro doro le brazon nya wa te gbande ewe atrobe koko yo beta jile fun atro ma koko yo beta jile o kan jibe ma te koko beta jile mo enya ne pele nya sinyo wa yo vo ova cham nyame leke ngbe no kwa wa chon o yo mi o interview mi o pa mo onu kemi o po onu kemi o na ka gba après
o yo so o so be ma yin lo mi funwa ke funwa o wo do penina wa e joju na ko onji ma trogbo o onji me ma trogbo monsieur Koda ti mi agbo zere kambe o nyanyin le ne o don da fi be ma ba onde e ma trogbo ni mo ate ti funu ko ruaya o po be do ke wa joju na yo be ma gbo pe nyanyin wa cham trogbo gbova mba o PV le Dakar le Sénégal trogbo va Dakar le Sénégal avakade mo po be no etu mo me yo po no bu cha no trova ahoya mbaba dine dinami tu ngwa dine ju amoko to chon don wa cha o ba le po be wa me ya wa le se unu pa tukara bi o ba na ni pambo pa mo tro gba yon se ka be yon to na wa to no be mi ave du won wa wan to kila don da ba ko ba po be le ki o se unu wa an to kila gba no ru gomo no keka po ambo yo le yo so gbegbe si agbe be yo la ho alo velo ne gbegbe nto gbe ji ma ba pa be yo la ho ro yo joju ifunu pa be obe ma joju ifunu enyo fifia emekobe munyi Togo ba gbonu glare pepe no ngbe domino kingbe FMI ho yo so dole fun pe vivore ka wa nenyi be agbonu glola do meroda e gobu meye wanto dona meroda le yo so na wabi administration be ameo na nkekede ba na pede amede cavailler que quatre bova ni mate yon ko le fio va entonye mi ni kwa mo mi school que o va di Togo yebe Togo be game vadwa et du et 24 Vivonne administrateur de Kakpona doit mi ambe pe le funwa on soude ameseme la te do nu doit pe ni funwa ya du gagon do america et du do mi la boru du ke mi la te do america quoi ni comme nous a Vivonne nya na mele opene amele na ba mele opene ka kwa e ba je Togoji Togo do ma mele de e chamba we opene aro pe ma nya kwa chamba trojoe donc amule no ya ni o e me ba konyo nya o na mi me staff personnel to fonto inyo akpe e fifia yo le gbon be ye mo na politique son fifia ka mo va le yo be adonu politique be nya mi ade fi o to ji so e kaka ye gbe ami va le po le Togo le ke o akeye amo va le pom nyento mba do fondation Renaissance et comme ni be mi atro nu le nu ti atro ji mi no kwe mi inko kwa fondation amea mi jina be mi ano de amo le school be nu me alo akpera monti le docteur Kudo nu be alo a Jihoma asodura mo de view le fi douane kinti school benu na vena ndoa enyenyi ame 11 na wereka etonya view enyeji to ehun ko revidi wa mu so ku tonye yo ahoya mem no bobodo magro ba do mi yo do ato mi la daglo mi la agbe mi na etoji mi na donu adon mi over gemo le wa brodia that de ndula edogu amu le funu 60 afo pa ko la doso yam la sinyo o gan me san ne lo jimakla wa to jimakla so funu re jimakla we a e kuna ko ka ba ko ta me na mi neji javidia o mi duaya ela le baba no nyu baba na voi mkenam to le nu me nu plakla ale bene school ayi akla nu ado veve nu ayi dueji nke o fio mil ho me apo teacher fio voix yinton va no bibliothèque no centre culturel français institut Goethe miaba ho mo nya ho ke mo tisi ma nya pewe ni kwa to nya gba lo kwa nya ko be nya inde kanyi kwe agbe apanko yelo agbe apanko nto le ka o mi be duru na gbante le itana o na mi John Hota mi aduru ke kin no to atugbeje yo la kwa so kuku cho tabe o gba jisi be eyi o ga mi le back for wa ne mi le fi egbe a ne le fi egbe a school sokolu ye da odo moya ji da do mo ji enti a school na veve na to po gbe gbona mo be
le jodoa on a été trop le collaba non doa nini o ti jodo hame nous Ahedada kisame vane ma unu adaun ye on to chon o so adaun wa odo ba so nana me do vom ja odo ki o ma zeon ba yo zean ne ma olea on a tout le mefa ina anti ngro school ya eleve le poi bo anene il y avait fondation pe nan do monti ne wa ici bo après on va do nous que le Codi Togo coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie au doué le Paris en décembre 2017 nyanyi yo nyino funo bakamo do no avoir odo bureau de odo amon ko le ponu ya temporaire de wetriton ba après obe yo la chame ba amone ko ba yo anto ko ba yo anto funo be yo le ji ameki la te non kona yo bubula non wanti ola odo achanyo de evegoa expérience o kenyando le yeme fi ko to ka kabenu ko plale mea et la don yo ji etongwa nyanye ngale dome fi ma se forme ma fonde ken garden la ba di moji la dome kala to donc am do ga me vide so wa me poto be est-ce que be npobe la jojina me ma non ko no amambo problème de pépin lo ne be du be do nyi lo kwa be ni am ni d'accord be mate moto wa lo kwa mi ba Dakar Dakar à mars mai 2018 améga Rodrigue Aigo wa kumi game ba o son socha abo game wa we trozu odo mi atako abo odo me we eye mu ngbombe o mate dondo me vo pa jo do me mama me akana wa do me bliboye no ndo me blibo ko mate do eju enye chanye nduro ndo me kwa do me enu enyi mbuta me suti subo est-ce que le monde ne dit wa que to voir ba être ngbo do video le fie cha du kon gangan do me do le ko nyi duta nyi amo nyi ministre ba ye onu onam e ko e o ma te gbo la onu gbogbo won po a o ba ti bo ni pe na po du o ma te ba ko be ja ba dagbe pe vo donc o do la on de so ni apo kun do ora o faut oser o do la yeme a o la amanu po gado me ba mi to je po ale ke gbongbonye kudo nu je amero to ji o ma te je da me se me ji o e a te o de pepele yeme a ma te nyona me se me wa ame ko pasando wa o subo gbogbo njaje ji no ba we no ton de ji vo pa gade mo ma un to le humo ado la humo de ka pa mi so wale ya mi so le fi egbe ma un to be e mo hu ma gbo be lorun ne du ye ko ma fi ba sing gbo be enu ya na si sacerdoce nene ele sigbe akofa do nene vo sasa bi do de vo sasa bi do be yina do a wole be ma gboje la fi de po ano di do me po nde du kwa hwa ya ehim poro voa ora no gombe ne enwe wa fikem so l'Amérique gombe ne yin wo wa meye o eye won ne ngbe wa gbegbe o belanyi o no ko ke ko be ebe du eyin vituku ketien la tewo la so pere du antia nchama welo e na le mo aji lo no ne dua kudo mjibe nchama ba so e pe vituku ke la sinya aso pe kuda mo kole odo asa e ma gbombe ma so apo antena adogbe na mo ko pataki ke no avuya nu le duame suka gane mi tanyo wa nu ko ji on gbo va doko wa miaminya e joji na mi be o tele e nuwa e flambeau wa aflanga wa atati won le kakana egbe mi akemi ba gbe mi ba mi pero wanti mi no du nya be kwati ya kakati ayitilo mi akoko egbe o nyere ke ma te on pepo obe mi ate gbogbo mi ko ame o edu ono du yo do gbe no du edon hun lo to voi ni mi gba suboja america lo no ko yenti
mi bombe wo mi na no do ne game ba do bokwa enya wa cha mi la ba yeji lo enyo fifi aga ke me mi sole ko di Togo America dodo ke no mi agba kudo Togo be titrititi dunya gbon ha o me le Togo wọ́n dọ́kúdó wá pàtàkì kíndà dédé. ó di sí wa. àmẹ́kọ̀ọ́yìn èdùtà ọ̀nàmú ọmọ nǹkan kíkan ó jẹ́ sí lẹ́kọ̀ọ́ mi ní àbọ̀bọ̀ àmọ́ kèmí ní àgbọ̀n mi èmọ́kọ̀ nǹkan nínú wa ó lè ṣe 14 mai ṣe 14 tọ́tọ́ gẹ̀mẹ̀ nù àtọ́ ẹ̀jẹ̀ akékèá yẹn tọ́ yẹn mi lè septembre mẹ́wọ̀n 2017 wọn yẹn gbọ̀nrán bẹ́ẹ̀. Ne ube ojibe diaspora to wa kpero wanti yanga walo le jidwa comme ye amedo le diaspora mo be san mo galo si kudo no be no wa do ndemi yo be comité de gestion wa bo no bo yo odo bobo wa kila no po ga obe no jida wa amesi am ba signé wa ko to kiki o da lo eme amega Brigitte Agbo amega Fabre amega déjà dans le mené amega Tipi kiki. Et il y a un commissaire au compte, nous, dans le septembre 2017. Qui est Migavato, citoyen Togo debout. Professeur Dosewa, tonton de Yann, Koumi Odo, Koumi Odomi, no Kamegbesia, Bibuna Tamesu Togo, Yanti, les 1000 euros. Mbana fille, nous, Boboa, Mbak Perouanti, Miona Boboa, Kingwe, Kafran, Père Afonyocha, Wado, mes espérances, Nikumba Odo. Kengbe amoko muskuluku wa chon le bobu le du mais kana si on le po du aro ko to gade mo wa no kwa monto de ka me se amenya be enu ya dura tro enu kila ndidi u ne nia e tina kona me se ame ameke po be le du jaja ele tikone ameke o anto ho se le du ja ele tikono ba enu tikone duwa nke o mi be du ya de ka le edu we ne alo ke le se dia wo me a amesiame trop va douame Togo rekapwe india miji powe miago bagbo odododo be miana kakando ji amokole asika chanji be mi be ba be miaba no ji eyule tamela me de pepo va be miago ko miabe doa ba tole to karame kudo fafalo ke mwana mi la se gomea Togo be politique wo to pata o mu amejro na we ni amejro na o o jesi okole o jesi o nya ni kudo mchanji sio po wa ne amewe ni amewe aton le bobo me ora no pa me do ki ba ameko gogo ameko panko e mi te won ndo wa mi mado sowu amepoto la no po le ke pe wa mi mado mi la te gbin ade kaku vele bobo ame voa o ma te gbon be jesi ame ame jesi ale vovo ne mpo ame po ya ne ya pe elevo enyo fifi ami e pekeme mi le jaji a ye Togo la hopikata po ne ba blodi roro voa totro ken kumeye oyo le dine Togo le pe wame onjia njibe epeke meja jifiba komija da chuchu bombe akwamele ko bafa amedengba nani pobe la no finya ko doa kafla devia do le anu tikono kaka o le jibe yo autukara ambo nya du poto keji o do le a tukara va funa popo ne tukara va ehlana gbegbele subo va dume kudo dume vio pata e gare mi wa et puis va ma tonto la va ya tukara wa ebe enu ke chila me na mesia me am jono donc ane ma ola te we ye mi ami la to le nu me ma yin tukado wa la yin nu nyode gba pochambe nyame duame wan nya me ko na nyon to gbonbe ndele o le bipolarisation c'est-à-dire be amedo panko wa no paka et puis va maton ne ele si bo ma doado venene ne ameleke ne be amebu ke nonu ame tututu ye bakpo ye milati soto le au moins tukara yame ye mi ahumwa
miaji alternance démocratie mia amia ba ne pia ma tombe wo kwa ajira no do institution e mia be économie mia be asimito mia po msianu gbo ajira msianu do e mia be no akonjio mia be school mia tro ne bagba inko bon school be nyano file vile doa fifi ano post school violon na wa o la be o afanvi oh school ke mi ya ke wa mi afi epo mi le va ne mi da fi mo bura mi fi school le ma be wa ho epo school le wo be o a ho epo school na me a ho ya ko mi le ngbale ne nefio donc a mi atrasi le no di mi trasi le TV de voir et a me ko do parti politique o to ko nyi be yo ya yi no ya do asipe ya e mo hu wa to la ba o wa be inko wa ken gbo la te do funwa enyambe milato le yame na me de nyame ke la te nyame ndo vomo jini ameko le opposition traditionnelle ndo vomo jini ameko le azikwaji chombe o ya nyame mi le bon neutre ameke mu la me de pepeji o amedem la me de doaji nyale ya ba le doaji nkenti le doaji do an nyakpo be ne dumevion vole dude me o e dumevio o mate vlon o mate on kola o e duden le yo la von to apo dume pour la no von on so am bo dume yen le von ba do apo dume no von o ya mnyo e won ya wan dede e kwa nyem jina nu o fiya kan do jike o le jana Togo vio ameko pata le senyi ko wa ba kudo ameko le produit kan do jike yo jana we fifi ye edilate no adomeno la nyabe ameyo metiti e hon biobio ma ba na nyin bi to trova vo de akpe nyanyo le nto gboro e nyang nyento le ape jojo me a nyaba gbe to te jag agore no biaji wa nyile na me da dome o mate biji ze kanu kele si ma gboro no ro wa evo no funwa donc a nyento ape jojo me wa wa evegoa npokpo be mi be mi aponko leke mi la tu mi abe duaro du amesia me lava alola lome au so nord au so sud au so est au so ouest yemi anu no du mi ma gbombe ame anyi ikota ato ame anyi ikota ato va mi apata mi le mele de kame egbe won ile yin Togo eyin Togo le mi la oye de mi akpanko mi abe du mi dudu le npo va yi epe gben ya ne ngba po gben ba po mi edua afi la hun edo do mi linko na mi won sa wa mi anto mi ho se mi le nko ro odun to po o be America mi edua o be vi masandu po egbon be no be desi akpe vivi na to ya firi pala nya mi ezere uze nya o to no fi ula no be o yolo we ntolo yo do mo de kale fi o le ke ocho kafla mi to afi wa mo to mi anti ke mi no ko na wo nu ke ntiu agbe to be popolo no na vovo amo yo la te wo nke juro alo no je on de bo kwa la be no le kuda me yo kwa enu ko lo la gbele no alo lo le o agbe to be into ya do ajo ne ya wo nu wa nu la vola wo mi ki la wa amene mi nya pasa me ko le funu ado be nu kenti o le kiromo e won ya nya da sine histoire nu ki le vede fi akonyi mi de ya to le nu wa me nya pasa me de pepedo me nya do mpona me de peko be wale mi la no dudo yemi la to tudu ya so wolebe ya aso jinko a pe nyebe nyalo do mana kankanoji ne ameko le produit ya kudu amoko le opposition amekudu amoko le promis sojo kikibede mi ya mi do amoko le odo kudu nyento cha mi amindo bio be ndekpeko unu kele premier won enu kele yiveve na miende mi a tout le nou yame blewu lenti fafa me ne mi a tek pa konkoa ne mi a tu mi me doa ha to na morobe o kere kujo le funu yalo e gba wa trova won gba wo manda me ve nke be vo lo enyo va fifiade amedo gbonran be ni o gbe chan yo gbe ba opi amaton yo so jondo voa be yo la ajo yimbe domine yo atro ododo ntonto ni itotro ki dumevio le dia ba va voir te pianto yin te perebe no mo wa na inda zipiaji kwa titi jozuna do nya wo be yimbe no va o la ten opi amaton ajo no kwa aso dati mene du kwa oui na de nya ntono sambe edo ya
et nasigbe oso atiso gabako et on so va dans le gene ne nyinto le a penu popo me a nimnya donu nya on to chombe va no va do funwa ne pia ma ton esu doit être dole du anti imiter au do ki jia mila dasi enwa mia o élection libre la vo mais siame ki gbe jigwa qui pobe don sénateur produit quoi anto là élection là no transparent crédible mais siame là tout et nya de kreon obrombe akwame bako nu kemi la ten ofifie akwame la ko sowu akoko davayi yawo onye la we amoko la sikwejo we la we do miawe le kokona enu alo duano one ne kwame ko jinko na mi yo litititi du agbon ha ma obiona be one wole kina kwame ne ko ne wole ki akwame ne ko voa enyele akwe potole kaza ya do on glen fi be enu ke mate gbona me o la kanu jibe e obe afodo re mi la de la da fodo gogo amoko la sikwejo mi la da fo sopo yiyacha Kafla Afrique min toto le yi ba lo me keke on de pepe de nya amewa o gbale pe bien me ancien colonisateur o duon le amela gogo wacha o poto na nyi do miaji le côté de o poto le miaji le vovo subome wacha mi la po wacha be de unyi be mi le nyon to le dume yo mi ji ko be wana ni mi acha mi ato du sia du to le nyame nya ke mi atoleme e vegoa wanto ame gande o de go bombere e dundo na ami o intérêt ye allo un pays n'a pas d'amis mais a des intérêts e dundo na hon voa vide de bejina mi la nanye e vide de ami la bombere OK mi a di yo so pa no pataki nso jopo nya cha mi do ado vide do an kenti o mi do atu school mi do atu de konji mi la domo et nous football mi akemi donc mi awo nu na ba no be yo wo gbon fi ganya amesi ba po vide le mi 50 kengbo e do a ne mi akemi le senwa enu o hie mi atrona polo o hie mi trona o la po be dudu le a fiko le ane 50 me a yo gbalejo donc atotole ni me kemba le sen wi mi na un sen du me vio tu na du yenti nya le gbombe agbeto ya kwa mi la non sen e do gan lo abe doko yo ma un sen po mi la na mo be de no do ne la wa mi la perutio na te we le vovome na gba yinko e la Georgina mbe kemi ja do mo de Togo vio we do mo yana wo yo do e chane ji jo anyi me ji de ka jabo kwa e mo ba jo gbon ne ji jale Togo are mi nya me juin juillet août a ji janare mi la yo mi architecte o pata keke la yo ingénieur o keke be mi ngbale ji la po nu awon le mi la oye e si won la sra kaka le do e tomelo le la pumelo mi la we alo mi la hun basin gande do na si awado funucha e si won le fike nya so gade mo e si won ka mo wa ji jaja wa Otrona silenti gbaso na sikoko mi a le gu ejo po egu la jo gbanu sha yin gbajo gble nanu anya moto le wa ba ho mi yin si be du mi pa mi la be amon le ke yo ba te buta me so nu antu donc ai dole ke mi ami jabo don toto ne wa mi azan Togo vio ne Togo be nko yi dakpe fifi a ola de nde ka gon mi nam e biabiode le mbibe ma ono san voye va to le susu mi ele ni CFA nyabe français fa ke mi duna nya do va so nti pata voa ko va fi ya ola de menam va ken gbe mi la ve dia gamesu a ni ko kai be ni onu kai be ni o ele ni apo dodo ko le wa be ni ko e be ni lo alo nu kai be ni gamesu are dade de yin to yin ko yen ja be ni igba ni mouvement nya dodo nya be ni ko egame soa etonyo de ndoenam ko gbeji correct po a enu kentia enonya kedes etonya obe enanyi vide epe video bayi nfofu kaba fofu kengbe ba fofu pa ke fuwa ma uwe kaka efu abado game ko jide vianea
Yetonye be egame su. Ma ube game a yesu ya lo. Ma ube game su. Etonya o amegane tonye enovinye ke joromia. Oyo be ewelete. Ezanpo do hari ola. Sufike janyi. Ewelete o amegyo ngoma do egame su a o onyibe nyiko pomba so le moji yo. On to apo nyiko ele jibe o majina wa. O le gbe yo ape masoka denti so na wa. Ele gbe yin na ele jina. Inyo ape fifi amila va CFA be nyaji e mi popo be mi abedu abe manyon kudo lekeye eno la yido lenti fafa me aye tutu be avana nyi kofi fibe ya kpo gomele dupoto ba kwa me le pia peve kudo wi gwame aleke oji kudo fiko oji ole kaka je doko kaka ba do fifia o kan otanami npo voyo vogbon na be vivim vona la gokunti o vanyado di ho ni soyo kudo mia be CFA kemi duna le Africa be Europe be edudo me awo nti kwa mila de pukube akonya wanchine CFA ntwade ga kebe nyu ele temi do tolo alolekio ati totola no nti a lekebele dadede nto e gabenya enwenyi et Jean elle est complexe. Ça dit be avo enya no oktenema ole enya subole. Allons subole nya wame. Allons subole me. CFA enu ke mate gbon poni be enya ko le gbon re yefia. Mi no la gba no gbon. La no gbon kaka bina sigome. Mo ma te glombe enyawa be deba wa mlio deba do la nanyi voilà mi amo kunto ni o plami mi school do wontia no so mi ameni da do fia amesi amedo be enu popo vo doa lekin doa enu nye edo pe vide donc amila va nanyi to la enyawa me ye va mlenya mo miletu eko c'est dia wabe ega yo yava so do ligaya enu ke po magbon po benyibe enyon be edusia du ba do ebega edusia du alo eduko boa ne wanto wa tachene wa bega enu 20 do ami yo na ndebe ndi kwipia no janyi menuzia jana onyi capital okpela ne la no kpele kala do kone donc ni mi nyanto mi do mi atoa mi la no kpela le ko wona doa ehia discipline ehia rigueur ntonto kafran mi la ceci di beni ko garder mes sans le fia amene ko ne jure allo e ba le moji no ya o ola be asokoto kun la so lo ken gbela te ire so la dunu ken gbela dunu on la do pété mais la pété mais là parce que be gawa le mi la le do be la senwa ni mi ngete le do ne ajo po a e gala didi ne gadi di bo pa la po kaka be mi a do problème mi a be CFA comme e chakudo urua e na be mi a be ga CFA ya no gbedu pa o si gbedu oro ni no gbedu pa do ero mle ne Ghana ni o on est du poteau ko e ga ni no on na CFA le yovo de ode o CFA ka flo do yo de ça o le vo de kaka ngbe enu kemian to mi abe dume du poteau wa ko be mi ngba no du CFA galo no to banki ya nya de penlo nu kenti o mi abe valise o kudo gajo ba china e Paris le aéroport oji e do amolo gol to do nya me negbe lo to kwa e lo CFA e lo euro e won o lo dollar e won o mi anto pele gbele mi abe du e ke ya me de fi kwa e so do valise gbangban ga me do am don kube obe le tapi aji le Paris a enu ajo agba vire ye gajo wa le to valise ajo wa hun aga de baba hun a la wa so ga o mle pe o de do enu agba lo ta novo wa o va po be enu kemi na be convertibilité du billet même ganto qu'il a trop so yidumbume a ya magbaje ju voine o be banque bébé le dibe égal compte non be gi après roi voilà c'est do il y a les penlo donc nous on est tellement
ele complexe vide be o mate simo e me tito vide ola na yin donti la de gome mi la na yin to mi la va o fifia eko be gade ni be o suade e la don Africa be duoji so wu CFA les enu que mi na be théorie monétaire ko to me amedo ko na yin wo mi bombo mi ro mi classique c'est-à-dire bien mon nyam chupon to ko to eta me buso économie be nyontia wo gbuna be e gaya enyi intermédiaire po enyi ne oja sandoma ma sono ahoga so gagnant so dolin kolo wa mi na échange donc intermédiaire des échanges ben si bele ki ça ozana kori le gotiku to donc nene ko ni game voir amedo bo va politique monétaire to brele ni o do Ghana mo subocha e nanna on siam kolo odo donc e gangba le sibele ki neutre no e trozunu actif qui talate zando économie ajijo do le do Ghana mo va le veon me chano nyanga do na mo cha subo wa ne gato yen tro gbovo wa won egu ne mbakpo igado tobe madoga ne ma so dagble vamba de mama me so desron mama me côté antibalo do na mo wa banki ya bale biobe ya hobe ga on jate tuva e banki anwe be gayo amebuo be ga ko so wa dado chagboa be so dono be dono kudo regdo mondo lenti sedo lenti o mado leki o la do leki o se on kiki kwa enwa mle facile ba eko ya ela nyona mi pwe do mi la pran leme akpe enyo mo sebe mi va do mi aba sinka kan gbito abenu nenya de la si oni togovi ko pata o le seyin ko fifi yo la gbona o do togovi obe yo da ko kaka enu ti kona no yo de a efina yo po o fina yo po amede pengba le ji la dako nenya de la si o la gbona togovi ko eji dele po no mo popo budo we ari nya ko la gbona we o de enya me ve la signé chichugwa ma tunu togovi obe ame ko pata kekeye enu tikona quel que soit et hakemo leo o le du protomeo o le parti de l'opposition meo le ko gbele kwa wanyam ni kanku ko me ta meleji ni be du comme vieux wa vu le wado ko sinu ni wate wodo mi aso edo ne du me vieux ne wawo mi ano pleno asa e chanyo va ke mi le plele sa fi mi le pleno le mi le odonalo no be pleno so du de me va le sa o le odonu du wa so wu apodu wala po go ya lo va o le odonu du apodu jio donc anon to le obi production mi anto mi le donu mi anto mi dami aba gbele mi sa mi aba no mi du mi enu e do mi ajiu enti amoko pataki ke nti kono ene o le va mi anonu du mi odo nyao amedo enu ti kono be o d'accord di amekaka ne ka kun yopo gbona enti on gbale kado akoda danjio wa mi gbonbe ngble fi be azoni dole yemi la zone la so femme si amebe fifi ya gbe mi ade mi jibe 2020 akwa banyi nu transformer ne ameke dujianya nya o ba to e la nomi la odora sini la odora cour constitutionnel la odoto mo keke jibe de mi abe duye ne ba gban egban mi akata wa amole gbeje fi anu ti kono o le ji la onubu me nya nyem nya le ko o na nu oro wa mi a opobe mi atoleme zarelo akpe toro to veve awe no awe to mi do akpe na mi be mi no kudomi le gbebe mi we ni nyon be wona mi awe to Pierre Ekwega me supoda eye mi ho egbe eyin togovi eye do mouvement de ki dibe da inkoro bi game sou la sokpo gome le duploto ba kwa me le piakpe ve kudo ewi gwame nu kenti ebe de tatodo kwa amen kume bini le ebe wo ebe dodo kengbe va le donu politique ame gbe va le va togo fifine nya wa o me mi tan bona mi wan kanu dibe nu me de awa mi onya mi la po mi ato la sole eme Teresa de masonya hun le de ye no emuanu Michel to me gagba kudo kiki susa no modando piagero da kutalana dodo ya milatro c'est les 3w.canalfm.com dit milagba pour les internet dit bye.